ইয়াতে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ নাছিৰুদ্দিন দাৰুল এতামা মাদ্ৰাছাত আপোনালোকৰ 1 টকাৰ সহায় সহযোগিতা এইখন যি দাৰুল এতামা আছে ইয়াত প্ৰায় 200 এবভ ষ্টুডেণ্ট এতিয়া অধ্যয়ন কৰি আছে। আমাৰ অধ্যয়নত যিমান আমাৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ, তাৰে মাজে আমাৰ পানীটো আমাৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় আমাৰ পানী, সেই পানীৰ আমাৰ একচুৱেলি এই এলেকাটোত পানীৰ খুবেই ভাল পানীটো মানে নোলায়। তাৰে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক ময়মুৰব্বী আছে সিহঁতক লগত লৈ যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ মাজত যিবিলাক প্ৰায় 400 ফুট তলৰ পৰা আমি মিচিঙেৰে বয়ৰিং কৰি আছোঁ ভাল পানীৰ কাৰণে। প্ৰায় 4 লাখ টকামান খৰচা হ'ব। ইয়াতে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ নাছিৰুদ্দিন দাৰুল এতামা মাদ্ৰাছাত আপোনালোকৰ 1 টকাৰ সহায় সহযোগিতা আমাৰ এই সৰু সৰু বাচ্চাবিলাক যে আমাৰ দিনী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে, সিহঁতে দিনী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ সমাজৰ ভাল কাম কৰি সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি অসমবাসী ৰাইজক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ লগত কিছু সহায় সহযোগিতা কৰে যেন, এইখিনি মোৰ বিনম্র অনুরোধ। वाटर बोरिंग के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके सदक़ात नवाफिला व वाजिबा में से कुछ रकम, चाहे 1 ही रुपया क्यों ना हो, अगर आप हर एक जो है यहाँ पर इरसाल कर देंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम बन जाएगा। और ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इंशाल्लाह ये बच्चे ये पानी पीकर अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तालीम हासिल करेंगे। इंशाल्लाह ये बच्चे अगर इस पानी को पीकर एक इस्लामिक स्कॉलर बन जाए तो इंशाल्लाह ये आपके लिए सदक़ा जारिया बन जाएगा। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे। ये जो मदरसा है इसमें सरकार की तरफ से कोई जो है हमें मदद नहीं मिलती है, बल्कि ये सिर्फ़ हमारे इस इलाके के लोगों की इमदाद से जो है हमारे मदरसा चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी चलेंगे। इसलिए मैं हमारे इस इलाके वासी को मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपसे आज एक मुअद्दिबाना अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और वो अपील ये है कि हमारे मदरसा में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों की सारी चीज़ें मौजूद है, सिर्फ़ एक चीज़ की किल्लत है और वो है पानी। यानी हमारे मदरसा में बल्कि इस इलाके में जो है साफ़ और मीठा पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों को ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनके जो है बहुत दिक्कत होती है पानी के लिए। इसलिए हम इससे पहले भी हमने पानी के लिए बहुत सारे वाटर बोरिंग कर चुके हैं, लेकिन उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए हम साइंसी तौर पर जो मशीन से वाटर बोरिंग करते हैं उसको हमने बुलवाया और उनसे हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बोरिंग का काम चल रहा है। এইখন মাদ্রাসার যে যি ওজন পরিমাণৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যে এই স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰ থাকিব আৰু যিসকল ব্যক্তি 1 টকা হোক 10 টকা হোক 1000 টকা হোক যিজনে যিমান পাৰে এই স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত আপোনালোকে হেল্প কৰিব। এইখন মাদ্রাসাত যে আপোনালোকে যে সৰু সৰু বাচ্চা আছে এইখন মাদ্রাসাত আপোনালোকে এই ছাত্ৰ কেনেকুৱা ফেচিলিটি কৰি আছে? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर चीज़ की सहूलियत है। बच्चों की पढ़ाई और उनके रहने सहने और खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह माकूल इंतज़ाम है। जैसा कि हमारे बच्चों को 2 टाइम खाना मिलता है, सुबह और शाम को, और नाश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है आपकी इमदाद की बरकत से। और बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान हम अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं। এতামাখনত যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যে শিক্ষাদান যে জেনেৰেল শিক্ষা চলি আছে, হয় হয়, আমাৰ এইখন মাদ্ৰাছাত অলৰেডি জেনেৰেল যিটো আমাৰ কোৰ্চ আছে এইটো আমাৰ অসম তঞ্জমী মাদাৰিছা কমিয়া বোৰ্ডৰ মাধ্যমত যিখন নিৰ্দেশ আছে, যিখন আমাৰ বোৰ্ডৰ মাধ্যমত যিটো অসমীয়া, ইংৰাজী, গণিত
আৰু ছায়েন্স এইবিলাকৰ যিটো আমাৰ বোৰ্ডৰ নিৰ্দেশ আছে তাৰ পিছতো আমাৰ চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশ আছে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মানি অলৰেডি আমি এইখন কোৰ্চ চলাই আছোঁ আৰু আমি নতুনকৈ অলৰেডি ইংলিছ স্পিকিং যিটো আছে এইটো আমাৰ বাচ্চাবিলাক যে এৰাবিক টু ইংলিছ ইংলিছ টু এৰাবিক আমাৰ সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে লেংগুৱেজৰ যিটো মানদণ্ডটো সিহঁতে অলৰেডি শিকি আছে ইনশাল্লাহ আপোনালোকৰ দয়াত এবং আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাত ইনশাল্লাহ আগন্তুক দিনত আমি শিক্ষাৰ ফালত যিমান দূৰ আগবাঢ়িব লাগে আমি ইনশাল্লাহ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাত আপোনালোকৰ পৰামৰ্শত আমি আগবাঢ়ি যাম ইনশাল্লাহ